Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir le devoir numéro 1 sur les généralités sur le système informatique pour les troncs communs. في إطار الاستعداد لاجتياز فروض المرحلة الأولى، إذا الفرض الأول للدورة الأولى سأقترح عليكم هذا النموذج لمادة المعلوميات للجذع المشترك. On va commencer par la première question. Coche la case convenable. إذا سنضع علامة أمام الخانة المناسبة. On a ici les périphériques et ici type de périphérique. Alors, on va commencer par scanner. Scanner, quel est le rôle ou bien quel type de périphérique s'agit-il? C'est un périphérique d'entrée. Clavier, également c'est un périphérique d'entrée. Entrée يعني لإدخال المعلومات. Clé USB c'est un périphérique de stockage. للتخزين. Et la souris c'est un périphérique d'entrée également, d'entrée. Et en ce qui concerne la RAM, c'est un périphérique mémoire. Alors, concernant la RAM, mémoire, الذاكرة. Et concernant l'imprimante, c'est un périphérique de sortie. Processeur, c'est un périphérique de traitement. Le processeur, c'est un périphérique de traitement. Écran, c'est un périphérique de sortie. Modem, c'est un périphérique entrée-sortie. إذن هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال الأول. نمر الآن إلى السؤال الثاني. La question numéro 2 convertit les nombres suivants à la base décimale. Attention, la méthode est obligatoire. إذا بالنسبة لهذا السؤال غادي نحولوا هاد الأعداد عن طريقة التفكيك. إذا هنا ما غاديش نجاوبوا ديريكتومون مي خصنا طريقة، ضروري الطريقة. attention la méthode est obligatoire. إذا هنا غادي نكتبوا واحد، نبداو من الوحدات. واحد مضروبة في 2 أس 3 زائد صفر مضروبة في 2 أس 2 plus 1 fois 2 à la puissance 1 plus 1 fois 2 à la puissance 0. هنا غنحسبوا واحد مضروب في 2 أس 3. إذا 2 أس 3 هي 8 مضروب في 1 هي 8 زائد صفر مضروب في أي عدد يساوي صفر زائد واحد مضروب في 2 أس 1 اللي هي واحد مضروب في 2 اللي هي 2 زائد واحد في صفر اللي واحد في واحد أي حاجة أس صفر كتساوي واحد. واحد في واحد اللي هي واحد. نحسب 8 زائد 3 تساوي 11. إذن هي 11 ديسيمال. نمر إلى العدد الثاني نفس الطريقة. هنا لدينا واحد مضروبة في 2 هذه المرة أس 4 زائد واحد في 2 أس 3 زائد صفر مضروبة في 2 أس 2 زائد لدينا هنا واحد مضروبة في أو عفوا صفر مضروبة في 2 أس 1 زائد واحد مضروبة في 2 أس صفر. نحسب. إذا 2 أس 4 تساوي 16 زائد واحد في 8 تساوي 8 زائد صفر في أي عدد يساوي صفر كذلك صفر في أي عدد يساوي صفر زائد واحد في واحد يساوي واحد. 16 زائد 8 زائد واحد يساوي 25. إذا 25 ديسيمال. العدد الموالي هنا واحد في 2 أس 4 كذلك زائد واحد في 2 أس 3 زائد واحد مضروبة في 2 أس 2 زائد واحد في 2 أس 1 زائد واحد في 2 أس 0. نحسب. 2 أس 4 16 2 أس 3 8 زائد 8 زائد 2 أس 2 4 زائد 2 أس 1 2 زائد 2 أس 0 1. 16 زائد 8 24 زائد 4 28 زائد 2 30 زائد 1 31. إذا يساوي 31 ديسيمال. نمر إلى السؤال الثالث. Concernant la question numéro 3, convertir les nombres suivants à la base binaire.
هنا العكس ديال السؤال الثاني كانوا عندنا دي نومبر على باز بينير، حولناهم لدي نومبر على باز ديسيمال. هنا عندنا دي نومبر على باز ديسيمال، غنحولوهم لدي نومبر على باز بينير. اذا بالنسبه للعدد الاول 15 على باز ديسيمال 10، غادي ندير العمليه ديالي في الوسخ ومن بعد غادي نقول الاجابه. اذا هنا عندنا 15 غنقسموه على جوج، شحال كتساوي؟ كتساوي 7 غيست. شحال غيبقى لينا من هاد القسمه؟ 1. غناخد 7 غنقسمها حتى هي على جوج، ايتيغال 3 غيست 1، يعني غتبقى لينا 1. غناخدو 3 غنقسموها على 2، ايتيغال 1 غيست 1. غناخدو 1 غنقسموها على 2، ايتيغال 0 غيست 1. وملي نبغيو نقراو الاجابه كنقراوها من التحت الفوق، يعني 1 1 1 1 هي الاجابه ديال العدد الاول. نشوفوا بالنسبه ل 34. اذا بالنسبه ل 34 على 2 ايتيغال 17 ريست 0. 17 divisé sur 2 est égal à 8 reste 1. 8 sur 2 est égal à 4 reste 0. 4 sur 2 est égal à 2 reste 0. 2 sur 2 est égal à 1 reste 0. Et, pardon, 1 sur 2 est égal à 0 reste 1. دائما كيكون عندنا واحد على جوج هو الاخر. وفي في القرايه ديالنا يعني في الاجابه غادي نبداو من التحت للاعلى. اذا عندنا 1 3 الاصفار 10 هي الاجابه ديال الثانيه. اذا 1 3 الاصفار 10. نشوفوا باقينا دابا 61. اذا 61 بالنسبه ل 61 طريقه في الوسخ. 61 divisé sur 2 est égal à 30 reste 1. 30 sur 2 est égal à 15 reste 0. 15 sur 2 est égal à 7 reste 1. Et 7 sur 2 est égal à 3 reste 1. 3 sur 2 est égal à 1 reste 1. Et enfin 1 sur 2 est égal à 0 reste 1. Et on va lire 1 1 1 1 1 0 1. إذا عندنا 4 ديال لي زان 0 1 هي الإجابة ديال العدد الأخير. إذا 1 2 3 4 0 1. Alors c'est ce qui concerne la réponse de la troisième question. La question numéro 4. Complétez le schéma ci-dessous en indiquant les principaux composants d'un système informatique. Alors le système informatique est composé de logiciels et de matériel. Concernant les logiciels, on a les logiciels de base. On a les logiciels de quoi? De base. Et on a les logiciels d'application. On a les logiciels d'application. Concernant les matériels, on a les périphériques et on a également unité centrale. Concernant les périphériques, on a entrée, les périphériques d'entrée et les périphériques de sortie. On a les périphériques de stockage. Et on a les périphériques d'entrée-sortie. Comme par exemple
le clé USB d'entrée-sortie. Alors, ça, ce qui concerne la réponse de la question numéro 4. On passe maintenant à la question suivante. Complétez les vides suivants. Alors, on a un octet est égal à combien de bits? Alors, est égal à 8. 2 octets est égal à 16. 8 fois 2, 16 bits. 1 gigaoctet est égal à 1024 mégaoctets. 3 gigaoctets est égal à 3072 mégaoctets. C'est-à-dire هاد 1024 غنضربوها في 3 حيت في الاول عندنا غير واحد هنا دوبلات هاد واحد 3 د المرات يعني هاد 1024 مضروب في 3 كتساوي 3072. La sixième question, donnez pour chaque notion 3 exemples. On va commencer par les logiciels de base. Les logiciels de base, on a par exemple Windows. On a Windows, on a Android. On a également Unix. Et concernant les logiciels d'application, on a Google Chrome. On a également Microsoft Word. Et on a Photoshop. La question numéro 7 et la dernière question fait l'imtihan. Utilisez les mots de la liste suivante pour compléter la définition du microprocesseur. Alors, on a le kalimat li عندنا traité 1971 cœur programme Intel. Alors, microprocesseur est le cœur. وقلب et le corps de l'ordinateur وقلب الحاسوب. Ce composant a été inventé par شكون اللي يعني اللي اكتشفوا Intel avec le modem 4004 en 1971. Il est chargé de quoi? Il est chargé de traiter. يعني هو مهيأ لمعالجة de traiter des informations لمعالجة المعلومات les informations et d'exécuter les programmes les programmes pardon. Alors je répète, microprocesseur est le cœur de l'ordinateur. Ce composant a été inventé par Intel avec le modem 404 en 1971. Il est chargé de traiter les informations et d'exécuter les programmes. إذا كان هذا امتحان مادة الإعلاميات للجذع المشترك. أتمنى لكم حظ موفق وإلى اللقاء.